বইলা টঙ্কা প্রেমে কি রস ଅଛି দবা নবা লোক জানিছি আরে ওল চালাক দেখে খসিবার চেষ্টা করলে বলে কেউ তো আরে মান্ডু দরকার ব্যাচলর বডি মান্ডু দরকার হোক সারে আন্ଧା মান্ডু ও চেঙ্গুড়ি ফ্যাক্টরি কাম করছন্তি কালি হেলে কଣ হব পুরা দেওয়ালি স্ট্রଙ୍ଗ বডି কি ଫେସ୍ କଟିକି ଥରେ ବେଡରୁମକୁ ନେଇଗଲେ ଶହେ ଶହେ ଖେଳ ହବ ସାର ରାସ୍କେଲ ସାର୍ ଆପଣ ଏ ବାନା କେଉଁଟ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲେ ଏ ବାନା କେଉଁଟ ସବୁ ଦୁନିଆ ଡାହାଣୀ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ଆଉ ତୁ କୋଉ କଳାର ଡାହାଣୀ ତତେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଗଲି ସାର୍ ବାଗଦା ଟାଇଗର କଣ୍ଟାଳ ଏମିତିକି ଅନେକ ଦାମୀ ଦାମୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ଆଜି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋର 1,000,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯିବ ସାର୍ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଖାଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବିଜନେସ୍ କରୁଛ ସେ ବିଜନେସ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯିବ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ତମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସିଜ୍ କରିବି ऐसा नहीं ମୁଁ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ନେବେ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଟିକେ କିଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା ମୁଁ ଏ ଚିଲିକା ଖାନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛରେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ମିଶି ପାରିବନି ଆରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାନାକୁ ଯିବୁ ନା ଘୋଷାଡ଼ି ନେବି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାମୂର୍ଖ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଚାହାଳିକୁ ନେଇନି ମୋର ତୁଣ୍ଡେ ହିସାବ ସେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଏ କଥା କହିବ ମୋ ଚେଙ୍ଗୁଡ଼ା ଭାଇଟା ডাক তো চেংড়া ভাইকো আবে ডাকবে ମୁଁ ଘନା କେଉଟ ଦିନରେ କରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେପାର ରାତିରେ କରେ ଘୋଡ଼ା ନାଟ ସେ ଡାକିଲେ ଘନଶ୍ୟାମ ଆଉ ରାଗି ଗଲେ କରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ନାଟ ढिंकीरे कुटिली चूड़ा सोहाजरे ढिंकीरे कुटिली चूड़ा प्रथमे मंदिरे सवंगरालो नाची बसोई घोड़ा सोहाजरे नाची बसोई घोड़ा सर नमस्कार सर घोड़ा नाटर में नेशनल अवार्ड पाई इंटरनेशनल लेवल मो ना अच्छे आज जब प्राचीन लोककला के बंचाई रखी था ताले सी हूँ ए घनश्याम केउट नेशनल अवार्ड पाई आज्ञा इंटरनेशनल लेवल भी ना अच्छी हेले माफिया बिजनेस करछ कहीं फॉर्मालिन भली केमिकल मिसई लोक मान को मृत्यु मुखरे पकाउछ कहीं चिलिका को नुआ करी आसीछ चिलिका बेपार विषय किसी जानी न सीता हमें जमी विदेशी पक्षी माने चिलिका राशि रोमांस करती ठीक सेमती चिलिका थाना को आसुवा ऑफिसर माने सी फूड सहित दारू और राताराती माला माला भाई ऑफर विषय कही ना मुझे तू कही दौनु सर स्कॉच उसकी बियर रॉन्ग कौन सर सर चाखना कौन है ऑक्टोपस पहला में भागता ना क्रोकोडाइल बिल्कुल कौन सर जदि कहिबे आज रात रे मो होटल लायरी रेसट बुक कर देबी
বিজেপির পক্ষে স্বীকার করে অলিভ্রেড কইঞ্চ মারে চিলিকায় মো রাত চালে রাত তথাপি মো নারে থানারে কেস নহে ছড়া ইন্সপেক্টর আজ ଦେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଲୁ ଆଜି ତ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି ঘনা কেউটে